Mama! 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 I love you so much, anak. I love you, oy. Mama, magsayaw na to, Mama Lisa. I love you, anak. Say good morning sa imong mga viewers. Ina guys, maayong buntag. Happy Monday. Today is August 10, 2026. So, samahan niyo po kami mag-ehersisyo ngayon ni Papi guys, ngayong Monday morning. So, happy Monday everyone! Love, oy. Love, sige mo na nikis na ko kung love, oy. Nagsigam na nikis na ko kung love. I love you. Say I love you to your viewers na. Si I love you to your viewers. Sige na. Ina guys, mukaon na ko ron ikaman na magsayaw ni Mama Lisa guys. Ang among sudan guys kay shaken guys. Sinubuwang shaken guys, oy. So, I love you so much. I love you. I love you so much. I love you, oy. I love you so much, anak. Na say good morning to your viewers na guys, magsasayaw na po kami ni Mama Lisa guys ngayong umaga. So itong sayawon anak. Cha-cha lambada kuracha. Okay. Characha, kuracha lambada, kuracha, kuracha. Maag-ehersisyo si Papi, kuracha. Mag-ehersisyo man si Papi, nabuyok. Nabuyok si Papi, nabuyok, nabuyok. Magchacha, 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 magchacha. Bata magchacha, ang bata magchacha, ang bata magchacha, ang bata magchacha, lambada kuracha. Lambada kuracha ko na anak. Magsayaw, mag-ehersisyo man si Papi, si Papi. Mag-ehersisyo si Papi, magsayaw, og lambada kuracha. Lambada kurat, magsayaw si Papi kuratcha, lambada, magsayaw si Papi, lambada kuratcha, magsayaw ang bata, labada, lambada, kuratcha, lambada, ratcha, lambada, magsayaw ang bata, kay lablab, Mama Lisa, ang batang paraygon, gigotom, gigotom, gigotom ang bata. Gigotom, gigotom, ang bibi gigotom, gutom, gigotom, ang bibi gigotom, 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 ang Papi gigotom. Mag-ehersisyo man si Papi, magsayaw kami og lambada, kuratcha, mag-ehersisyo man. Papi, magsasayaw kami, lambada, kuratcha, mag-ehersisyo man. Ang bata, kay gitugnaw-tugnaw. Katogon, si Papi naghagok. Naghagok, naghagok. Si Papi nabuyok, nabuyok, nabuyok. Buyok, nabuyok ka anak? Nabuyok akong anak? Uy, nabuyok ka? Love you. Love you. Nak! I love you. I love you. Ay. Ayan po mga palangga, hinihingal at napapagod po ako guys dahil po kahit wala pang kain si Papi guys, mabigat. So ayan, tapos na po kaming nag-ehersisyo ngayong Monday morning. Thank you for watching guys and have a blissful Monday to all of us. God bless us all guys.